اب جملہ سنیے گا. یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ علی کے ہوتے ہوئے سیدہ دروازے پر کیوں گئیں. توجہ میں اس لیے کہ اب مشکل یہ ہے کہ غیروں سے زیادہ اپنوں نے یہ سوال کیا ہے تو میں اپنوں کو جواب دے رہا ہوں. اتنی تمہید کے بعد یہ جو سوال ہوتا ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے سیدہ دروازے پر کیوں گئی. پہلی بات تو یہ کہ رسول کے بعد ہدایت کا پرچم بردار تھی جناب سیدہ. دوسری بات کہ جس گھر میں سیدہ اور جس دروازے میں سیدہ گئی ہیں علی کو بٹھا کر کہ آپ بیٹھیں یا علی میں جاتی ہوں. یہ جملہ موجود ہے تاریخ میں, یا علی آپ بیٹھیے میں جاتا ہوں, میں جاتی ہوں. جو جناب سیدہ جس دروازے پہ گئی ہے نا, وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے ہدایت کے سمندر کو جاری ہونا ہے. وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے علم کو خارج ہونا ہے. وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے ہر دنیا کے ہر خیر نے نکلنا ہے. اگر یہ دروازہ نہ ہو تو دنیا میں خیر نہ ہو. اب سمجھ میں آیا؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, شبہ کو دور کرتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سیدہ دروازے پہ گئی اس لیے تھی, اس لیے نہیں گئی تھی کہ دروازے کو آگ سے بچائے, اس لیے گئی تھی تاکہ اس دروازے کی حفاظت کرے جو قیامت تک ہدایت کا ضامن ہے, جو قیامت تک ہدایت کا ضامن ہے. اس لیے کہ ہدایت کی پرچم بردار ہیں جناب سیدہ, ہدایت کی علم بردار ہیں جناب فاطمہ الزہرا. تو ضروری تھا بی بی کے لیے کہ اس وقت دروازے پر جائیں, علی کا تحفظ کریں, علی کا تحفظ کریں. کل انشاءاللہ تفصیل عرض ہوگی اور وہ تمام مطالب جو آج رہ گئے وہ کل تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا اور موضوع کو تمام کروں گا آج اس سلسلے کی حد تک. لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں, تعلیم دیں, سکھائیں, جس طرح آپ اور دیگر چیزیں سکھاتے ہیں. جناب سیدہ کا قضیہ بچوں کو سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ سیدہ مدافع عقیدہ ہیں, مدافع امامت ہیں. آپ کا اور میرا پورا کا پورا مذہب ٹکا ہوا ہے عقیدہ امامت پر, اور اس امامت کا تحفظ کیا ہے سیدہ نے. لہذا ضروری ہے کہ سیدہ کا امر اپنے بچوں کو پڑھایا جائے, سیدہ کا قضیہ اپنے بچوں کو پڑھایا جائے, اپنے گھر میں تعلیم دی جائے, خطبہ فدق سنایا جائے, ہر چیز جناب سیدہ کی. غور کریں نا آپ, جس بی بی کے لیے کائنات کا رسول اور کائنات کا سید و سردار اپنی جگہ کو چھوڑ رہا ہو, جس کی طرف لپک کے رسول جا رہے ہوں, جس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہوں. روایت کے جملے عزیزو, روایت کے, کہ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک سیدہ کی پیشانی پہ بوسہ نہیں دے دیتے تھے. اس دروازے کی تعظیم کروا رہے ہیں امت سے. یا رسول اللہ مسجد میں جائیے, صفیں بنی ہیں, کھڑے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے یا رسول اللہ. نہیں, دروازے سیدہ پہ کھڑے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, تاکہ امت کو دکھائیں کہ تم نماز میں میرا انتظار کر رہے ہو, میں محمد سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو, بلند آواز سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ رسول جو سیدہ کے دروازے کی کنڈی بھی آہستہ سے بجاتا ہو, خدا جانے قبر مصطفیٰ پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی جب رسول کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے ہوگی. اللہ اکبر. حجت تمام کی سیدہ نے عزیزو. ظاہر ہے کہ ہر چیز تفصیل سے نہیں پڑھی جاتی, بچوں کے ذہن میں شبہ بنتا ہے. 3 بار سیدہ کے دروازے پر ہجوم ہوا ہے, 2 بار علی دروازے پر آئے ہیں. جب تیسری بار شور اٹھائے نا عزیزوں, تو سیدہ نے یہ جملہ کہا, یا علی آپ بیٹھیے, میں رسول کی بیٹی جاتی ہوں, شاید ان کے دل میں رحم آ جائے. اللہ اکبر. شاید ان کے دل میں رحم آ جائے. دروازے پہ کھڑی ہیں بی بی, حجت تمام کر رہی ہیں شہزادی, کہ اچانک دروازے سے آواز آتی ہے, سیدہ اگر علی کو باہر نہیں بھیجا تو ہم آگ لگا دیں گے. رو کر کہا کہ تم اس گھر پہ آگ لگاؤ گے جہاں پہ رسول سلام کرتے تھے.
इस घर में रसूल के नवासे रहते हैं। आवाज आई, हमें परवाह नहीं है। अज़हर रिवायत कहती है उसके बाद सैयदा ने अपने हाथों को कुंडी पर रख लिया। एक मलऊन को हुक्म दिया गया था कि मदीने से वो लकड़ियां जमा करो कि जो देर तक आग को पकड़े रखे। सैयदा के दरवाजे के आगे वो लकड़ियां ला के रखी गई। आग लगाना शुरू हुए। एक मलऊन पीछे हटा। मेरे दिल में यहां पर एक ख्याल आया, काश के वो आगे बढ़ने से पहले ये कह देता कि मुस्तफा की बेटी दरवाजे के पीछे से हट जाओ। ऐसी लात मारी कि दरवाजा टूट कर सैयदा की अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला साहिब ज़मान। एक जुमला कहना चाहूंगा, पर्दे में माए बहनें बैठी हैं, खुसूसन माओं के लिए और उन बापों के लिए जिन्होंने बड़ी नाज से अपनी बेटियों को पाला है। अज़ादारों जानते हैं, मैंने घरों में रिवाज देखा है कि बेटियों को ज्यादा देर चूल्हे के आगे खड़ा नहीं रखवाते, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और जिल्द उनकी झुलस जाए। सैयदा जुमला कहती है, अन्नारो तसअरु व तस्फउ वजही, वो आग इतनी शदीद थी कि मेरे चेहरे को झुलसा के लाल कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला साहिब ज़मान। मुझे माफ करना अजीजों, मैं आपकी माँ के फजाइल मसाइब पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि सैयदा का लक़ब है उम्मुल मोमिनीन। ऐसे सुनना जैसे माँ की मुसीबत सुनी जाती है। अज़ादारो जानते हो, आपके और मेरे मसलक के एक बहुत बड़े आलिम हैं, तसल्ली से सुनिएगा अजीजों, मोहम्मद हुसैन कुम्पानी इस्फहानी। उनका एक शेर आपके हवाले करूं। वो कहते हैं, लस्तु अदरी खबर अल मिस्मार सल सद रहा खजीनतल असरार। वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम दरवाजे की उस मीख के बारे में। उस सीने से पूछो जिस सीने में वो कील आके धसी थी। अदादारो, एक तो होता है कि फौरन से चोट लगे और आलाए जख्म इंसान से दूर हो जाए, और एक होता है जितनी देर आलाए जख्म इंसान के जिस्म में रहता है उतनी तकलीफ देता है। रिवायत का जुमला है, अभी दरवाजा सैयदा के ऊपर था, काफी देर खुनफोद अपना पांव रख कर दरवाजे पे खड़ा रहा और सैयदा आवाज देती रही, या अली मेरा वासिल मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला साहिब ज़मान। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। मौला आपकी आवाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ादारों, अली के गर्दन में रस्सियां डालकर लोग मुसलमान लेके जा रहे हैं घसीटते हुए। मुझे माफ करना अजीजों, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, जिसके दिल में अली की विलायत जोश मार रही है उससे माफी मांग के जुमला कह रहा हूं। 20 लोग या 40 लोग अली को घसीट रहे थे मिलकर। 20 या 40 लोग, रस्सी छोटी थी। अमीर को खुश करने के लिए हर कोई चाहता था कि हमारा हाथ रस्सी पर हो। अदादारों, कुछ मलून वो थे जिनको रस्सी पे कोई जगह खाली ना मिली। जानते हैं उन्होंने क्या किया? आगे बढ़े और अली के गिरबान को कस्से के पकड़े। अल्लाह अकबर। वहां घर में सैयदा गश में है कि अचानक, अदादारों मुझे माफ करना, फिर जुमला कह रहा हूं, जब किसी को गश से फाका होता है ना, सबसे पहले उसे परवाह होती है अपने जख्मों की या जो उसने खोया है उस चीज की। जब सैयदा होश में आई है ना, फाका हुआ है सैयदा को, सैयदा ने ये नहीं कहा फिजा मेरे जख्मों पे मरहम लगा दो, ये नहीं कहा फिजा मेरा मोहसिन का क्या हुआ। सबसे पहला सवाल किया, या फिजा आई नब्नो अम्मी, फिजा मेरा अली कहाँ है। कहा बीबी उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर मदीने की शहराओं में लेकर गए। बस ये सुनना था, ज़हरा से बैठा ना गया। रिवायत कहती है उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पाती थी। कहने लगी फिजा मुझे थाम कर उठाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा।
मुझसे उठा नहीं जा रहा। एक मर्तबा जैसे ही घर से बाहर आई तो क्या देखा, कई मलऊन थे, तन्हा अली इब्न अबी तालिब थे, सैयदा से देखा ना गया। एक मर्तबा अली के पटके में हाथ डाला। अब चश्मे तसव्वुर में खुद तसव्वुर कर लेना, 40 लोग अली को घसीट रहे थे। अली ने सैयदा ने अली के पटके में हाथ डाला था, वो घसीटते जाते थे, सैयदा के पाँव जमीन पर खत देते चले जाते थे और आवाज देती जाती थी, लोगों मेरे अली ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अजरकुम अलल्लाह। बस आखिरी दो जुमले रह गए। अली ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अली को मस्जिद में लेकर गए, सैयदा फौरन घर में आई, रसूल का कुर्ता उठाया, आसमान के नीचे आई और जुमला कहा, अली को छोड़ो नहीं तो मैं अपनी चादर सिर से हटा के बद्दुआ करूंगी। अज़ादारों, बड़ा जुमला है जो सादात बैठे और गैर सादात, तुम्हारी माँ और मालिका किस मसाइब है, ऐसे चीख मार कर रोना कि वक्त के इमाम को पुरसा तुम्हारा पहुंचे। आखिरी तो जुमले कह रहा हो, सैयदा ने कहा मैं बद्दुआ करूंगी। वहां से अली ने सलमान को इशारा किया, सलमान मुती अली इब्न अबी तालिब। अली का इशारा समझे, सैयदा के पास आए और कहा, या सैयदा आप बद्दुआ ना कीजिए। सैयदा ने रोकर कहा, सलमान मैं मुझ पे जख्म लगे मैंने कोई शिकवा ना किया, मेरी पसलियां टूटी मैंने शिकवा नहीं किया, मेरा मोहसिन मारा गया मैंने शिकवा नहीं गया, सलमान मुझे तमाचा पड़ा मैंने शिकवा नहीं किया, लेकिन सलमान का तुम नहीं देखते ये मेरे अली को मार देंगे अगर मैंने बद्दुआ ना की। सलमान ने रोकर कहा, सैयदा ये हुक्म अली का है। बस जैसे ही अली का नाम आया सर पे चादर को कसा, कुर्ते को पकड़ा, सैयदा अपने घर में वापस आई। आखिरी जुमला कह रहा हूं अजीजों, जैसे दिल चाहे पुरसा देना। जब सैयदा अपने घर में वापस आई है ना, तो क्या देखा कि एक कोने में और सैयदा की बेटी ज़ैनब सहमी हुई बैठी हुई है, हाँ, सर को झुकाया हुआ है, इसलिए कि अभी ज़ैनब ने जो कुछ देखा है, ज़ैनब का दिल बड़ा मुस्तरब है। सैयदा अपने गम भूल गई, बेटी के पास आई, ज़ैनब को सीने से लगाया। मैं हाथों को जोड़ के कहूं, बीबी ये बेटी वही है जिसने अभी आपको तमाचा लगते हुए देखा है, ये ज़ैनब वही है जिसने आपको ताज़ियाना पढ़ते हुए देखा है। बीबी इस ज़ैनब को हौसला दे दे, क्योंकि इसे कल अपने भाई का कटा सर देखना है, शराबियों का दरबार देखना है, ताज़ियानों की सख्तियां दे।